شروع کریں۔ السلام علیکم۔ محبوب نگر رنگا ریڈی حیدرآباد گریجویٹ MLC کانسٹیٹوئنسی کے خوش قسمت 5,30,000 انرولڈ ووٹرس کو میں صرف چند دن پہلے ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی توجہ چاہوں گا اور میری دل کی گہرائیوں سے ان کی پھر ایک مرتبہ مبارکباد دوں گا اور توجہ چاہوں گا کہ بڑے اہم مرحلے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ چیلنجنگ مرحلہ ہے کہ آپ کے سامنے 93 کینڈیڈیٹس آ گئے ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ ڈیموکریسی میں ہر ایک کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ کنٹیسٹ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ایک کو جو ہے ہم کو پہنچانا ہے کونسل میں ممبر کی حیثیت سے۔ وہ لوگ جو آلریڈی کوئی 8 سال کوئی 6 سال کر چکے ہیں ان کا تو پرفارمنس زیرو ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سبھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ تو خود بخود آنسر آپ کے سامنے آ گیا کہ اب ووٹ مانگنے کا حق اگر کسی کو پہنچ سکتا ہے تو ایک ایسا آدمی جو زمینی حقیقت سے واقف ہے اور جو تقریباً 40 سال تعلیمی میدان میں بے داغ انداز سے اپنے طلباء اور طالبات کی تعلیمی اور ان کی اپنی زندگی کے لیے رہنمائی کا کام کر چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ سماجی میدان میں سارے معاملات میں ان کا رہنمائی کرنا، ان کو اس جمہوری طرز حکومت کے جو فوائد ہیں اس سے استفادے کا موقع فراہم کرنا، یہ کام جو کرتا رہا ہے ایسا فرد جس کا نام ایسوسیٹ پروفیسر انور خان ہے، جو آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ آپ کی آواز بنے کونسل کے اندر اور حکومت کو متوجہ کرے مسائل کے حل کے لیے۔ ابھی جس انداز کی بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، اسی طریقے سے گریجویٹ جو باروزگار ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کے بے شمار مسائل ہیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے گریجویٹس جو ریگولر سروس میں ہیں وہ بے شمار مسائل سے کے دوچار ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گریجویٹس جو اپنی خدمات یعنی سروسز تکمیل کر کے ریٹائر ہو کر ہیں، ان کے بے شمار مسائل ہیں، چاہے وہ سرکاری نوکری ہو یا غیر سرکاری نوکری ہو، خواہ وہ قانون یعنی لیگل نوکری ہو، خواہ وہ ایڈمنسٹریٹو نوکری ہو یا اور کوئی میڈیکل انجینئرنگ کسی میدان سے متعلق گریجویٹس ہوں، بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان مسائل سے ان کو چھٹی نہ دی جائے، آزادی نہ دی جائے، تو ان کی صلاحیتیں جس کے ذریعے سے ان کی اپنی مختلف فیلڈز میں جو سروسز ہوتی ہیں وہ سروسز کو بہتر انداز میں
बड़े ही दिलजोई के साथ वो प्रोडक्टिव नहीं बन सकते, ना अपने लिए बन सकते हैं, ना समाज के लिए, ना देश के लिए। तो ज़ाहिर है उन सब को छुटकारा, उन सब को आज़ादी और प्रॉब्लम से फ्री उनको बनाना ये सरकार का काम है। सरकार को इस जानिब तवज्जो दिलाएंगे हम सॉल्यूशंस के साथ और काम करवाएंगे। ऐसे नहीं कि आज मुंतखब हो गए फिर कभी सूरत ना दिखाएंगे, ना उनकी सूरत देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। लिहाजा आज ये सुनहरी मौका आप 5,30,000 ग्रेजुएट्स के हाथ में हैं जो वोटर बन गए हैं कि वो अपने आप को ऊपर उठाएं रीजनलिज़म से, कम्युनलिज़म से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बुराइयां उनके सामने हैं, जिसके ज़रिए से लोग आपका कीमती वोट ख़रीदना चाहते हैं रिश्वत के ज़रिए से। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो रोज़ाना 9 रुपये या 5 रुपये के अंदर वोट की कीमत बनेगी, आप अंदाज़ा लगाइए। तो एक 5 रुपये के लिए या छोटे से जो है दूसरे लालच के लिए अपना वोट बेचे नहीं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जैसे को तैसे के एतबार से सबक सिखाने के लिए अगर कोई आपको कुछ देना चाह रहा है ज़रूर ले लीजिए, लेकिन वोट एसोसिएट प्रोफेसर अनवर ख़ान के हक़ में दीजिए, ताकि आपकी जो कुड़न है, आपकी जो तकलीफ़ है, उसके मदावे के तौर पर काउंसिल में आपकी आवाज़ बनकर अनवर ख़ान पहुँचे और सरकार को जो है क़ायल करे और जो है सरकार से आपके मसाइल का हल ले। और वो जो पीढ़ियों या डिकेड्स टुगेदर जो है मसाइल का हल नहीं हो रहा है, उसके मसाइल के हल के लिए आप हम मुत्तहिदा अगर कोशिश करते हैं अपने वोट की ताकत के ज़रिए से, तो हमें कामयाबी मिल सकती है। 14 तारीख़ मार्च का महीना हमारे लिए तारीख़ी दिन है। हम अपने इल्म का मुज़ाहरा कर सकते हैं, हम दानिश्वर होने का सबूत दे सकते हैं उस दिन। हम जो है सूझबूझ रखने वाले की हैसियत का सबूत दे सकते हैं कि अपनी क़ानूनी दस्तूरी जो ज़िम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने हक़ का इस्तेमाल करें और हुकूक़ की हिफाजत करें और जो है दस्तूर की हिफाजत करें, जमहूरियत को मुस्तहकम करें हम। तो दोस्तों, फिर एक मरतबा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं दीजिए। 100% जो है पोलिंग में हिस्सा लीजिए और 100% अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी बात, यहाँ पर ये तरजीही वोट है, आप एक से ज़्यादा वोट दे सकते हैं, ज़्यादा लोगों को वोट दे सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि आपका फ़र्स्ट प्रेफरेंशियल वोट अनवर ख़ान को देंगे आप, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक भी अगर आप में सलाहियत है, वक्त आपको इजाज़त देता है, तो ज़रूर दूसरे जो है उम्मीदवारों के हक़ में भी आप दे सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, पहले से माइंड सेट बनाकर अंदर जाइए आप। बैलेट पेपर बहुत बड़ा है, आपके सामने 93 कैंडिडेट्स के चेहरे आ जाएंगे, आप किसको पहचान पाएंगे वगैरह बहुत मुश्किलात रहेंगे। लिहाजा बड़े अज़्म के साथ बहुत ही ठंडे अंदाज में, ठंडे दिल से वहाँ पर फ़ैसला पहले से करके जाइए कि अनवर ख़ान को फ़र्स्ट प्रेफरेंस वोट देंगे और किसी को देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बकाया वोट आप दे सकते हैं, बराबर ज़रूर दीजिए। इसके ज़रिए से जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे आप, अपने हुकूक़ की हिफाजत के जो है ज़ामिन बनेंगे आप और दस्तूर की हिफाजत के भी आप ज़ामिन बनेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा जो मंडलाने वाला हमारे सरों पर जो डिक्टेटर का जो है अंदाज़ है, डिक्टेटोरियल हुक्मरानी का अंदाज़ है, उसको जो है हम रोक सकेंगे हम इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया।